Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Teman-teman, hari ini aku mereaction video yang menurut aku dibilang wajib di reaction ya. Dan orang-orang pun wajib tahu ini. Yaitu topik reaction aku hari ini ketika orang Afrika berjumpa dengan orang Papua. Mereka sangat terkejut teman-teman. Karena mereka berpikir kok bisa di Indonesia ada orang yang berkulit hitam yang sama dengan kami. Karena kita tahu ya teman-teman, kalau kita lihat sekilas kita nggak bisa bedakan kalau ada orang jalan ada dua orang jalan nih, satunya orang Afrika, satunya orang Papua. Kita nggak bisa bedakan yang mana Papua, yang mana Afrika. Bisa dua-duanya kita bilang orang Afrika, bisa juga orang Papua dua-duanya. Ternyata mereka itu berbeda ya teman-teman. Dan di sini bule-bule Afrika atau turis-turis Afrika yang datang ke Indonesia, mereka terkejut saat berjumpa dengan warga lokal Papua ya teman-teman ya. Seperti apa videonya? Pasti teman-teman penasaran, sama aku juga penasaran. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini aku lihat dari channel YouTube Media Mosa. Untuk linknya nanti aku letak di bawah ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa support channel dia dan support channel aku juga teman-teman. Gak perlu lama-lama, mari kita lihat videonya seperti apa. Let's go! Kenapa wajah orang Papua dan Afrika terlihat mirip? Apakah dulu Indonesia punya hubungan dengan Afrika? I thought people who looked like me, who had black skin, were only found in Africa and in the Americas. Believe me, you not. These are not Africans, but Afro-Indonesians, which look exactly like the Africans. I found the African cousins in Indonesia. But in overall, we still have same genetical. We are black people, you know, at the end of the day. And honestly, I must say, these black people, these Melanesian people living in the Pacific Ocean, they are very nice people. They are very nice people. They have similar behavior to Africans. Hey, I should speak. I know, yeah, I'm from West Papua. Really fans of you, I should speak. Last time you went to Indonesia and you tried to go to West Papua, that's my... Oh, West Papua! Bagi sebagian turis Afrika atau warga kulit hitam dari Amerika, Indonesia seringkali dibayangkan sebagai negara dengan ciri fisik yang relatif seragam. Namun, anggapan itu langsung berubah ketika mereka pertama kali bertemu dengan masyarakat Papua. Rasa kaget dan bingung muncul saat melihat orang berkulit gelap yang secara fisik sangat mirip dengan orang Afrika, tetapi berbicara lancar menggunakan bahasa Indonesia, mengenakan atribut budaya Nusantara, dan berbaur alami dengan masyarakat dari berbagai suku lainnya. Pertanyaan spontan pun sering muncul. Bagaimana bisa ada orang berkulit gelap di Indonesia? Kenapa wajah orang Papua dan Afrika terlihat mirip? Apakah dulu Indonesia punya hubungan dengan Afrika? Jadi secara genetik memang iya ada kaitannya. Ribuan tahun lalu sebelum benua terpisah, leluhur orang Papua berasal dari ras Australomelanesoid yang punya akar sama dengan manusia Afrika kuno. Jadi wajah orang Papua adalah jejak asli manusia pertama yang masih hidup sampai sekarang dan yang cinta Indonesia. So look, my girlfriend always said that Asian people are really just African people. You can tell by their features and stuff. And I'm watching this food show on YouTube, and they're in Indonesia right now. Look at this Indonesian man. That is basically a black man with the locks and everything. She was right. So I'm here with my friend from Congo, Africa. Yes, can you tell the difference between these Indonesian people and kan guys, padahal African satu people or Afrika, black satu people? Papua I guys. feel like Papuan people are more. They have bigger physique, Okay. and their hair is more softer. But most of the Papuan people are not really dark. We may be genetically similar, but we have our differences. Like people from my country are usually darker. Sometimes the people from the west side of my country, they are overhyped, and the east side of my country are kind of underhyped, but they have a brown skin. But most of us have like hard hair and things like that. But in overall, we still have same genetical
We are black people, you know, at the end of the day. Alright man, that's it. Sapol Sedi. Saya Bang Grace. Hormat kakak. Guys, I met the Africans of Indonesia. Bam! 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 Can you believe that? Believe me, you not. These are not Africans, but Afro-Indonesians, which look exactly like the Africans. I found the African cousins in Indonesia. The Africans of Asia. Africa! Damn! Papua! Oh my God! To some extent, I thought these ones were Africans because they look exactly like Africans, but they are the indigenous people of Indonesia that are found in the eastern part of Indonesia. Papua? Papua New Guinea? No. Papua. Where's Papua? Where's Papua? Honestly speaking, I didn't expect to meet up with such people in Indonesia because the Indonesians are known to be light in color, but these ones, they look exactly like Africans. The Papuans are the first inhabitants of Indonesia with their unique feature that is melanin color that looks exactly like of the Africans. Mirip kan guys? Yang satunya sebelah kiri tuh orang Afrika, yang kanan orang Papua. Baras. I will Baras for you all. And so you can follow with my word in Indonesia. Okay. Saya masih stay di Papua. Okay. Okay, and what again about accent Maluku Dopo City. Okay, beta sekarang tinggal di Papua. I thought people who looked like me, who had black skin, were only found in Africa and in the Americas. The first time I heard that there were native black people who live on islands in the Pacific Ocean was on June 2025. Pay attention to this video because I never knew there were countries like Papua New Guinea, Vanuatu, Solomon Islands, and others until June 2025 when I saw a video about them on TikTok. This wasn't just me, it was so many people. That's why for the rest of the year 2025, I studied about these countries so much that I grew the passion to make videos about them. And do you know what's very interesting? The more I made videos about these countries, was the more I learned about these countries myself. This is a secret that so many content creators may never tell you. When I make videos about countries, it doesn't mean I know that country so much. That's why in comment section, people come there to correct me on maybe mistakes I've made in the video. So I come down to my own comment section to learn about the same country that I have just thought about. Making videos help me to learn about your countries. And that is how I learned. Next thing I did was I tried to make friends from these countries, and gradually I became familiar with them. I started to learn about their way of life, their cultures, the way they speak, how they behave. And honestly, I must say, these black people, these Melanesian people living in the Pacific Ocean, they are very nice people. They are very nice people. They have similar behavior to Africans. But why am I even telling you this story? It is to tell you that even though you may see me as someone who knows so much about these countries, I don't. The truth is, I just learn about one thing every single day, and learning about it doesn't mean I become perfect at it at once. So when you see my videos about any country or any people or any place, and you feel like there is something you can correct me with, please write it in the comment section. I am learning more by teaching more, and I hope to see you in the next video. Ketika sedang live streaming, Jamal adik Esuspeed malah bertemu sama orang Papua Barat. Dan lucunya lagi, ia disebut mirip LeBron James, hanya kurang brewok saja. Kebetulan Esuspeed berada di situ. Akhirnya orang ini menagih janji Esuspeed untuk datang ke Papua. Hey Esuspeed, I know you. I'm from West Papua. Really fans of you, Esuspeed. Last time you went to Indonesia, and you tried to go to West Papua, that's my... Oh, West Papua! I don't know why you can sell your ticket, man. Tak lupa juga Esuspeed mengatakan, China and everything. Yes, thank you. Where's Papua? Do you know Papua? Like how? Like it's like Africa. It's like In what way? Similar. In what way? In like the people. So they're black there? Yeah, the people, the skin,
Really? Yeah, we might gotta go there, y'all. Nah, kamu lihat pas bagian itu dia penjelasannya sudah betul itu. Dengan dia menjelaskan kalau Papua itu kayak Afrika, itu hal yang paling simpel untuk dijelaskan. Nah, itu pasti dia akan tertarik, karena ya kebanyakan orang Barat, sebagian, mereka pasti pikirnya di Asia itu orang-orangnya cuman yang kayak orang Korea, Jepang, atau Cina, begitu-gitu. Kalau dia cuman bilang, Papua itu indah, Papua itu lautnya bagus, gunung-gunung. Kalau cuman bilang begitu sih, banyak tempat yang bagus juga ya di luar sana. Jangan terlalu berpikiran terlalu pendek begitu loh. Dan di bagian situ ada aja orang yang mempermasalahkan hal itu. Waduh, dibilangnya dia rasis. Wah, rasis dari mana coba? Saya orang Papua sendiri bilang, mantap sih dia punya cara biar bisa bikin si Speed ini tambah tertarik. Y'all need to chill, yo. It is the simple way to describe Papua. Sudahlah ya, dari drama-drama ini, intinya dia tidak akan ke Papua lagi. Ya, saya sebagai salah satu orang yang dikontak juga untuk jadi tour guide-nya, sedih juga sih, karena pengen sekali mengenalkan budaya Papua ke seluruh dunia. Ini cara yang paling simpel sudah, tapi ya sudahlah. Sapol Sedi, hormat kakak. Reaksi tersebut kerap terjadi karena banyak turis belum sepenuhnya memahami luas dan kompleksnya keberagaman Indonesia. Secara fisik, orang Papua memang memiliki kemiripan dengan masyarakat Afrika. Namun, identitas mereka sepenuhnya Indonesia. Bahasa yang digunakan, budaya yang dijalani, hingga cara hidup sehari-hari mencerminkan bagian utuh dari Nusantara. Saat menyaksikan langsung kehidupan sosial di Papua, para turis sering terdiam dan mengamati. Mereka melihat anak-anak muda Papua berinteraksi akrab, bercanda, dan beraktivitas seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Rasa bingung pun muncul karena apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan gambaran Indonesia yang selama ini mereka ketahui. Seiring waktu, kebingungan itu perlahan berubah menjadi pemahaman. Para turis mulai menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan ratusan suku, bahasa, dan latar belakang fisik yang berbeda-beda. Papua menjadi bukti nyata bahwa identitas Indonesia tidak ditentukan oleh warna kulit, melainkan oleh sejarah, budaya, dan rasa kebangsaan. Interaksi antara turis Afrika, masyarakat Papua, dan warga lokal lainnya pun berlangsung hangat dan natural. Tidak ada jarak yang tercipta karena perbedaan fisik. Justru rasa penasaran berubah menjadi saling menghargai. Mereka berbagi tawa, pengalaman, dan momen kebersamaan tanpa mempersoalkan asal-usul. Pertemuan turis Afrika dengan masyarakat Papua membuka wawasan tentang makna sejati keberagaman Indonesia. Dari rasa kaget, lahir pemahaman bahwa Indonesia bukan bangsa yang seragam, melainkan bangsa besar yang dibangun dari perbedaan. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa dunia tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang dan bahwa kekuatan Indonesia justru terletak pada kemampuannya merangkul keberagaman dalam satu identitas. Oke guys, kita udah lihat seperti apa tadi orang-orang Afrika yang sudah bertemu dengan masyarakat dari Papua. Mereka terkejut dan penasaran, kok bisa ya di negara Indonesia ada yang mirip seperti mereka. Dari segi fisik mereka memang mirip ya teman-teman, kita pun nggak bisa bandingkannya tadi. Tapi setelah mereka berkomunikasi ternyata berbeda. Yang satunya pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Afrika. Dan mereka sangat terkejut ya teman-teman dengan keadaan, dengan fenomena ini ya teman-teman ya. Dan dari pengalaman ini membuat mereka membuka mata bahwa betapa luasnya dan kayanya Indonesia sebagai bangsa dengan ratusan suku dan budaya dan latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bersatu ya teman-teman. Momen ini menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang di Indonesia, melainkan kekuatan di Indonesia ya teman-teman. Jadi buat kita semua walaupun berbeda-beda tetap kita bersatu ya. Jangan jadi ya berselisih, itu tidak baik ya teman-teman ya. Karena negara-negara luar sangat mengagumin Indonesia. Jadi buat kita orang-orang Indonesia mari saling bersatu, saling damai, jangan musuh-musuhan, tidak baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah video reaction aku hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan aku yang salah dan cara nge-reaction aku tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton videoku. Bye bye.